Yes. So this poor horse was found wandering the highway this morning in search of water, and he got hit by a speeding vehicle, fracturing his legs. This brings into light many issues. Obviously, drive carefully, but more important, we have to ask, why was this horse wandering the road in this condition? It is illegal to let your animals wander the streets. You have to look after them. And sadly, not enough prosecutions are being done. So hopefully, this case will bring this to light. He's fractured his legs, very badly injured. So let's pray for him. In the meantime, we are giving him the best treatment. He's also been examined by the government doctor in Karaswada. आता आम्ही हांगा येयला म्हापसा पुलीस स्टेशन थिंगा आमी हे घेवंक शकता आमी कितें वेटनरी हॉस्पिटल मेडिकल रिपोर्ट घेवपाक लेटर घेता आमी आतां आनी थिंगा वचून आमी लेटर दिवन आमी रिपोर्ट घेता वेटनरी हॉस्पिटलाचेर करसवाडा. आतां परतून आमी येवन तेचें नांव अनिल म्हणून अनिल ओनराचें ओनरचे नाव अनिल. अनिल तो खंयचो? तो विजन हॉस्पिटला कडेन तो रावता तो. ओके. तेचेर तुम्ही कंप्लेन केल्या आता? आतां करपाक आमी तेचेर एक्शन घेतला आनी सगळें पूण तो एकदम दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम ही इज बीन टू नेग्लिजंट अबाउट हीज हॉर्सेस इवन इन द पास्ट एंड नाव यू कॅन सी दॅट he left his horse or whatever. He might be negligent about it. आणि तो भोंवतालो तो कालच्यान भोंवता आतां तो तेचें एक्सिडेंट जालें आमी पावले इमिडिएटली आमकां कॉल येयले आमी पावले थिंगा आनी मागीर आमी डायरेक्ट हांगा इट इज नॉट एक्चुअली आय डोंट नो बट इफ दे आर नेग्लिजंट अबाउट दॅट then we are going to because they have already been negligent in the past and this is second attempt. This is the third or fourth I think so. Okay. Even after telling them, so we'll be taking strict action towards them and might confiscate as well. He was roaming in Mapsa near Pedegram. We got a report from there, but I don't know who got in touch with that or coordinated with that. But today I got the news from my senior to go immediately to the spot. So immediately I went to the spot. Dr. Natasha from veterinary hospital ते पावले थिंगा आनी तेचे ट्रीटमेंट आनी सगळें केलें आनी मागीर तेका अतुल सरेना कडेन इन्शोलिम. Surely. Okay. So presently the horse is under going to observation of Atul Sari. Atul Sari. सध्या तरी कितें जाता जेन्ना आमी अब्यूज केस फायल करताय जनावरां तांची वता युजली आमचो जो विओ आसा तो वचून बाकीच्या जनावरांचें सुद्दां इन्स्पेक्शन करता आनी जर ओनर असोच नेग्लिजंट आसा परत परत तांकां रस्त्यार सोडटा किंवा तांची शेडान सुद्दां सारकी कॅर जायना जाल्यार युजली ओनराची जी थ्रू द ऑथॉरिटीज मागीर फुडें प्रोसिडींग्स आसता की तांची जी सबसिडीज बी आसा ती कॅन्सल जाता जनावरां तांची वता प्लस जर जनावराचो एक्सिडंट जालो जनावर सपोज मेले इफ द एनिमल लुजीस इट्स लायफ जाल्यार ओनराचेर FIR घालूं शकता बिकॉज 325 सेक्शन आसा आनी अंडर सेक्शन 3 नेग्लिजन्स म्हणून आनी IPC 1960 एक्ट जो आसा तातूंत सगळे बेसिक सेक्शन्स आसा फॉर एनिमल क्रुअल्टी. ओके अंडर दोज सेक्शन्स FIR घालता ओनराचेर आनी मागीर तांकां सर्टन फायन आसता प्लस आतां जेल सुद्दां जावं शकता. यू नो आतां दे आर टॉकिंग अबाउट इट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करतले जे अजून गोवान सारके म्हणजे सांगलां तांच्यांनी की स्टार्ट करतले बट अजून सारके लोकांक तांच्यांनी सांगूं ना की कोणाच्या अंडर खंय रजिस्टर करूंक जाय तें बट इट वील स्टार्ट व्हेरी सून. ओके होपफुली एस्पेशली इल्लिगल ब्रिडर्स बी खूब आसता तांचे कडेन लायसन्स नासता अँड आतां सगळे जे ब्रीड्स आसूं आनी कितें डॉग्स आसूं ते
रजिस्ट्रेशन करून घेवपा जाय अँड इवन इफ सद्या रजिस्ट्रेशन सुरू जावना यू हॅव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल ओनर ओके यू हॅव टू मेक शुअर की तांचे वॅक्सिनेशन्स तुम्ही आता सुण्या माजरांचे जर तुम्ही म्हाका विचारले वॅक्सिनेशन्स डिवॉर्मिंग टायम टू टायम दिवंक जाय इफ जनावर तुमचे सीक आसा लायक अ चायल्ड ओनली द एनिमल सो तुम्ही ताका डॉक्टरा कडेन व्हरपा जाय ताजो ट्रिटमेंट सुरू करूंक जाय आसा थंय सीक आसा पळोवया जाल्यार सारकें जालें कॅनॉट लिव लायक दॅट प्लस ABC Animal birth ओके control. एनिमल बर्थ कंट्रोल व्हेरी इम्पॉर्टंट हे जे स्ट्रे डॉग्सांची संख्या तुम्ही वाडटना पळयता सगळे कडेन बोवाळ जाल्यार तातूंत स्ट्रे डॉग्सांची चूक ना तांकां फिडींग इज इम्पॉर्टंट ओके रिस्पॉन्सिबल खंय इंजर्ड जाले कितें रेस्क्यू इज इम्पॉर्टंट ओके प्लस ABC इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वॅक्सिनेशन्स एंड ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल ल्हानशें न्यूट्रिशन आसता सो दॅट तांची संख्या वाडूंक जाय